पाक भारत मैच अगले 24 घंटे में ब्रेक थ्रू का इम्कान। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ICC और PCB के दरमियान 4 घंटे तवील मुज़ाकरात। पाकिस्तान को मनाने की भरपूर कोशिशें। पाकिस्तान ने ICC वफ्द के सामने अपनी सालाना आमदनी में इजाफे और खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की भी शर्त रखी। ज़राए के मुताबिक श्रीलंकन, अमाराती, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का भी राबता। भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। अमाराती बोर्ड की क्रिकेट के बेहतरीन मुफाद में फैसला करने की सिफारिश। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ICC का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालबात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। बांग्लादेश के साथ ज्यादती के अजाले के लिए फॉर्मूला तैयार। ICC और BCB के माबैन तजावीज़ का तबादला। ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा PCB की तजावीज़ की हतमी मंजूरी लेने के लिए वापस रवाना। बांग्लादेश बोर्ड के सदर भी वापस रवाना। एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी ने अलविदा किया। अमीनुल इस्लाम मुज़ाकरात से मुतल्लिक अपनी हुकूमत को ब्रीफ करेंगे। बाहमी फार्मूले पर इत्तेफाक के बाद ICC और BCB का दोबारा राब्ता होगा। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत मुतवक्के। गजा में इंसानी इमदाद, पायदार अमन पर गौर होगा। शहबाज शरीफ की शिरकत का फैसला चंद रोज़ में होगा। बोर्ड के तमाम 25 अरकान को दावतनामे भेजे जा चुके। सदर जरदारी की भारत अफगान गठजोड़ पर आलमी बरादरी को वार्निंग। कहा, तालिबान रजीम ने 9/11 से कबल के दौर से बदतर हालात पैदा कर दिए। पाकिस्तान का मशरकी हमसाया तालिबान रजीम की मुआवनत कर रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते और आलमी अमन को भी खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। बदकिस्मती से बाज़ हमसाया ममालिक अपनी सरजमीन से दहशत गर्द अनासिर को कार्रवाइयों की इजाज़त दे रहे हैं। उन्होंने इससे जुर्म में शराकतदार का किरदार अदा किया। कुछ न सिर्फ उन्हें बराह रास्त माली मुआवनत फराहम करते हैं बल्कि तकनीकी और अस्करी वसाइल भी मुहैया करते हैं। सदर ममलकत का इस्लामाबाद दहशत गर्दी वाक़े पर आलमी रहनुमाओं की यकजहती पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हम मनसब और यूरोपियन कमिश्नर का राबता। खुदकुश धमाके की मजम्मत। जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। इटली हर किस्म की दहशत गर्दी की सख्त मजम्मत करता है। वज़ीर दाखिला का इजहार यकजहती पर अतालवी वज़ीर दाखिला और यूरोपियन कमिश्नर का शुक्रिया। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। दुनिया को दहशत गर्दी से महफूज रखने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। बसंत फेस्टिवल खत्म। पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। 3 रोज पतंगे, मौसीकी और खाबों से शहर में रौनक लगी रही। बच्चे, नौजवान, बूढ़े, खवातीन, सब उम्र के लोग बसंत के रंग में रंग गए। छतों पर पतंगे और पेचे लड़ाए गए। हर तरफ बो काटा के नारे, दावतें उड़ाई गईं और खूब मौज मस्ती की गई। आखिरी रोज़ पेचे लड़ाने का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। दिल्ली गेट पर बसंत की तकरीब हुई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बैकर ने ढोल बजाया, पतंग भी उड़ाई। लिबर्टी चौक पर म्यूजिक और पर भंगड़े। अंदरून लाहौर और गवाल मंडी में बसंत का माहौल उरूज पर रहा। ऊंची छतों पर यार और दोस्त से बात मिल बैठे। बसंत की खरीदारी ना करने वालों ने पतंग और डोर लूट कर लुत्फ उठाया। बरतानवी हाई कमिश्नर पतंगबाजी के इम्तिहान में पास। जैन मैरियट ने अंदरून लाहौर पतंग उड़ाई। पतंगबाजी के मुख्तलिफ गुर भी सीखे। पतंग को तना में डाली, गुड्डे का चप निकाला, पेच भी लड़ाए। लस्सी और भंगड़े से बसंत का लुत्फ दुबाला हो गया। बसंत का त्यौहार लाहौर में खूब चमका कारोबार। शहर भर के होटल और गेस्ट हाउस फुल। 8 रोज में 2 अरब की खरीदो फरोख्त। 3 रोज में लाहौर में 9 लाख गाड़ियों की एंट्री का नया रिकॉर्ड। 2 रोज में 14 लाख मुसाफिरों ने सरकारी ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफर किया। सुप्रीम कोर्ट में बानी के 13 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बानी से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी।
بانی پی ٹی آئی کی جیل میں موجودہ حالت سے متعلق رپورٹ بھی طلب۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ کل ملاقات سے متعلق بھی فیصلہ کریں گے، دوسرے فریق کو نوٹس کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ بانی کی سائفر کیس بریت کے خلاف اپیلوں پر 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم۔ عدالت کا شاہ محمود قریشی کی سائفر میں بریت کے خلاف بھی 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم۔ القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس میں بانی کی درخواست ضمانت غیر مؤثر ہونے پر خارج۔ عدالت نے 9 مئی لاہور واقعات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منسوخی کی درخواستوں پر 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ میں حد تک عزت کیس میں شہباز شریف کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست، عدالت کا 3 رکنی بینچ تشکیل دینے کا حکم۔ کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ کے خلاف دہشت گردوں سے روابط کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے دونوں ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کی جانب سے صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے کیس کی 23 فروری تک سماعت ملتوی کر دی۔ کراچی میں بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما سینٹر میں پیش رفت پاکستان کا پہلا ویسکولر ہائبرڈ سویٹ قائم۔ افتتاحی تقریب میں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر اذرا افضل پچوہو کی شرکت۔ وزارت مذہبی امور کا عازمین حج کے لیے سعودی ویزا بائیو میٹرک کی تاریخ میں توسیع کا اعلان۔ نئی حتمی ڈیڈ لائن 17 فروری مقرر کی گئی ہے۔ مقررہ تاریخ تک بائیو میٹرک مکمل نہ کروانے والے عازمین کو حج اور ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ۔ فی تولہ سونا 5300 روپے کے اضافے سے 5,24,762 روپے کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں فی اونس سونا $53 مہنگا ہو کر $5,020 ہو گیا۔ چاندی کی فی تولہ قیمت 346 روپے کے اضافے سے 8,615 روپے ہو گئی۔ بلوچستان میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سنجاوی، سبی سمیت مختلف علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پنجاب میں کل سے بارش کا امکان۔ مری گلیات اور گرد و نواح میں برف باری اور بارش متوقع۔ کراچی میں بھی بوندا باندی کی پیش گوئی۔ نوشہر و فیروز کے قریب کراچی سے پنجاب جانے والی مال بردار ٹرین حادثے کا شکار۔ مال گاڑی کی 10 بوگیاں ڈی ریل، 5 الٹ گئیں۔ اپ اور ڈاؤن ٹریک مکمل طور پر بلاک۔ روہڑی سے ریلیف ٹرین روانہ۔ متعدد اپ اور ڈاؤن ٹرینز کو مختلف سٹیشنز پر روک لیا۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹریک کی بحالی میں 8 سے 10 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ضلع کچہری لاہور میں آن لائن جوئے کی پروموشن کا مقدمہ۔ یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی، ان کی اہلیہ عروج جتوئی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نعیم وٹو نے مقدمے کو گواہوں کے 23 فروری کو طلب کر لیا۔ NCCI نے ڈکی بھائی سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔